हेलो पिलामाने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिलामाने आज आम पढ़ा आम अष्टम श्रेणी जामती बहीर आउ एक नुआ अध्याय अध्याय तृतीय अध्याय विषयटर ना हूँ चतुर्भुज। पिलामाने प्रथम प्रश्न हूँ आम चतुर्भुज क्या कहवा ना पिलामाने चतुर्भुज क्या कहवा ना एक समतल अवस्थित चारोटी पृथक बिंदु मध्य कौन तीनोटी बिंदु एक सरलरेखार अवस्थित न हुअंती एवं एमानंकर प्रांत बिंदु भिन्न अन्य कौन बिंदु परस्पर को छेद करती नहीं तेबे बिंदु गुड़िकर संयोग को एक चतुर्भुज बोलिकी कहुए। जपर पे आमको कही मनकर ए बी सी डी आम चारोटी पृथक बिंदु ना पे चारोटी पृथक बिंदु जेकोसी तीनो बिंदु एक सरलरेखार अवस्थित न हुअंती आने एगुड़िक आम संयोग करवा पे जो संयोग बेले आम ध्यान रखिए बिंदु गुड़िक परस्पर को छेद करुन तेरे पे जो संयोग उत्पन्न होता चित्रटी को पे चतुर्भुज बोलिकी कहवा। पे बर्तमान आम केतेक स्वतंत्र प्रकार चतुर्भुज विषय पढ़ा जपर पे प्रथम आमको दिखाई ट्रापेजियम। पे ट्रापेजियम क्या कहवा ना जो चतुर्भुजर एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतर ताकू पे आम ट्रापेजियम कहवा। पे चित्र आम देखिपार ये ए डी आउ बी सी बाहु परस्पर प्रति समांतर समांतर अर्थात पे जो गुड़ाक आम जब एपटे बढ़े जावा से परस्पर को छेद करेंगे पे आम कह समांतर तेरे दुईटी जार विपरीत बाहु समांतर ताकू आम कह ट्रापेजियम आउ एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतर ताकू आम पे कह ट्रापेजियम। से पे बर्तमान सामंतरिक चित्र देखा सामंतरिक चित्र क्या कहुए ना जो चतुर्भुजर दुई जोड़ा विपरीत बाहु समांतर ताकू पे आम सामंतरिक चित्र कहवा। जपर पे ट्रापेजियम पढ़ले एक जोड़ा जब विपरीत बाहु समांतर होता आम ट्रापेजियम कहवा। से पे जो आम दुई जोड़ा विपरीत बाहु समांतर पाइबा आम पे कहवा सामंतरिक चित्र। से पे आम आयत चित्र विषय जाना पे आम आयत चित्र पूर्व श्रेणी आम पढ़ी सारी अलरेडी। पे आयत चित्र क्या कहवा ना जो चतुर्भुजर प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री ताकू पे आम आयत चित्र बोली कहवा। जपर पे देख ये प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री ये गोटे आमर आयत चित्र आउ पे आयत चित्र आम जानी विपरीत बाहुर दैर्घ्य सामान थाए। से पे बर्तमान देखा रंबस विषय रंबस क्या कहुए ना जो चतुर्भुजर बाहु मान दैर्घ्य सामान ताकू पे आम रंबस बोलिकी कहवा। से पे आम जाचु वर्गचित्र पे बाहु मान दैर्घ्य सामान आउ पे वर्गचित्र प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री होता है। जो चतुर्भुजर बाहु मान दैर्घ्य सामान और प्रत्येक कोण समकोण ताकू पे आम वर्गचित्र कहवा और जो चतुर्भुजर बाहु मान दैर्घ्य सामान ताकू आम पे रंबस कहवा। तो पे डायग्राम देखिए आम प्रथम बुझा कारण जब गोटे चतुर्भुज ने तार जब पे एक जोड़ा बाहु समांतर करवा से आम जो ट्रापेजियम एक जोड़ा बाहु समांतर हेले जदि पे आम दुई जोड़ा बाहु समांतर नहीं ना ट्रापेजियम पे एक जोड़ा था जब आम दुई जोड़ा विपरीत बाहु समांतर करदे तेज पे आम सामांतरिक चित्र। जदि पे सामांतरिक चित्र बाहु मान दैर्घ्य सामान करदे प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य सामान से पे आम रंबस। से पे आम सामांतरिक चित्र प्रत्येक कोण को समकोण करदे से आम आयत चित्र। से पे आयत चित्र प्रत्येक बाहुटी को आम पे 90 डिग्री करदे आउ तार बाहु मान दैर्घ्य सामान करवा कोण मान 90 डिग्री करदे से वर्गचित्र। से पे जब रंबस को आम वर्गचित्र करने चेष्टा करवा जब आम रंबस प्रत्येक कोण को आम 90 डिग्री करदे से पे आमर वर्गचित्र। पे बर्तमान आम विलंब नक अनुसरण को आरंभ करवा। पे अनुसरण प्रथम कहुई निम्नस्थ उक्ति मान मध्यरु ठीक उक्ति शेष में ठीक चिन्ह और भूल उक्ति शेष में भूल छकी चिन्ह बसा। तो पे प्रथम प्रश्न कही चतुर्भुजर कर्णद्वय परस्पर को चतुर्भुजर अंतर्देश छेद करती पे जब आम गोटे चतुर्भुज करवा तार कर्णद्वय को परस्पर को अंतर्देश ही छेद करेंगे ये पे उक्ति आम ठीक अच्छे। से पे द्वितीय प्रश्न कही जेकोसी प्रकार चतुर्भुजर कर्णद्वय परस्पर को सर्वदा चतुर्भुजर अंतर्देश छेद करती पे आम उक्ति भूल हो कारण पे मन रख जो जगह सर्वदा प्राय वार्डटा आए प्राय आम भूल हुए तेज पे कही जेकोसी प्रकार चतुर्भुजर कर्णद्वय परस्पर को सर्वदा चतुर्भुजर अंतर्देश छेद करती ये पे उक्ति आम भूल। तापर पे दिखाई जो चतुर्भुजर अंतर्देश एक उत्तल सेट
ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ପିଲାମାନେ ଏ ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ପିଲାମାନେ ଏ ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିଛି ଚତୁର୍ଭୁଜର ବହିର୍ଦେଶ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ଏ ପିଲାମାନେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଛି ଚତୁର୍ଭୁଜର ବହିର୍ଦେଶର ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ସେଟ୍। ଏ ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତିଟି ଆମର ଠିକ ଅଛି। ସେପରି ପିଲାମାନେ କହିଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ଏ ବି ପିଲାମାନେ ଆମର ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଚାରିଗୋଟି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଅଛି ଆମର। ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଡେସ୍ ସମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ରମ୍ବସ୍ ହବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଆମେ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କରିଦେବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ରମ୍ବସ୍ ହେଇଯିବ। ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଯଦି କରିଦେବା ପିଲାମାନେ ସେ ଆମର ହେଇଯିବ ରମ୍ବସ୍। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିଛି ଏକ ଡେସ୍ର କୋଣ ମାନ ସମକୋଣ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ଆୟତଚିତ୍ର ହବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କୋଣମାନଙ୍କୁ ସମକୋଣ କରିଦେବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟି ଆମର ଆୟତଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିଛି ଏକ ଡେସ୍ର କୋଣମାନ ସମକୋଣ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହବ। ଏକ ରମ୍ବସ୍ର କୋଣମାନ ସମକୋଣ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ। ଏକ ଆୟତଚିତ୍ରର ଡେସ୍ ସମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆୟତଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କରିଦେବା ତେବେ ଚିତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଇଯିବ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ବୋଲିକି କହିବା। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିছে କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ ଆମ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ବାହୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତାକୁ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିছে ଏବିସିଡି ଚତୁର୍ଭୁଜର AB ସମାନ୍ତର CD, AD ସମାନ୍ତର BC ଏବଂ ABC ସମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କ'ଣ ହବ? ପିଲାମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ABCD ସମାନ୍ତର AB ସମାନ୍ତର CD ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପରିମାଣ ପିଲାମାନେ ABC ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚିତ୍ରଟି ହେଇଯିବ ଆୟତଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଶେଷରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଶେଷରେ ଛକି ଚିହ୍ନ ବସାଅ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତଚିତ୍ର ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଆମର ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ହବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ଏ ବି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ହବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଏ ବି ପିଲାମାନେ ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମ୍ବସ୍ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହବ କାରଣ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ରମ୍ବସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ନଥାଏ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମ୍ବସ୍ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଏ ପିଲାମାନେ ଆମର ଠିକ୍ ହବ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତଚିତ୍ର ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କହିଥାନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର। ଏ ବି ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତିଟି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ଅନୁସରଣୀ 3A କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।